announced na Battle of the Winner. Ano yun? Actors. Oh, Tagalog or ano. Hollywood International or ano, Bollywood or mga ano. Ang umpisa. Umpisa, Battle of the Birds. Sir Jeje na. Gerald. Brad Pitt. Wow. Pitt. Ding dong. Wait lang dito tumutunog, nalaglag. Dingdong na tayo. Nadongdong na. Meron ka bang pag ganun, Jeff? Lagay mo na lang ito sa sunod. Sige mo. Wait lang. Ulit, Brad Pitt. Ayan, sinasagot niya na. Ulit na lang. Sabi na, ano yung una? Brad Pitt. Ding dong. Dingdong. Oh, Mamich. Al Pacino. Christopher De Leon. Do, wala na ako maisip. Nora Honor. Actors. Nora Honor. Gabi Concepcion. Leonardo DiCaprio. Lolo Pascual. Will Smith. Saan na yun? Joko Diaz. Robin. Robin daw. Siya ina magdala. O yung kasama niyo sa Ina. Tapos na pala. Tanga? Yung sa pornstar. Okay. Katrina. Katrina Lily. Lily. Oh, Marian. Maria. Pwede mo na babae. Yung Dakuro. Bago ha. Simula tayo sa Al Pacino, ha? Tekla. Ogie Diaz. Ay. Frenchie D. I-E. I-E. Edo Manzano. Ay. Ay, sorry. Di ka ba giniginaw sa susunod? Hindi naman sir. Something yellow, sir. Okay, Ay. talo siya. Sayang, Yun na ba, isa ay? na lang oh. Isha Mansiano. Ay, Isa man sa. Ano yan? Iyan mo na lang Sayang, Ah, pwede yan. nga. Game. So, okay, dalawa. O, harapan kayo para ganun-ganun din na lang kayo. Dito ka, Ma'am Mitch. Patay na naman tayo nito. Magigiveaway na ako. Pati sa Pumunta ganyan, na ba si boss? kita ng Oo. daya ko pala. Baka naingayan kay Giselle. Ay, dito. Honor, Je. Body sa Black. water ka. Black. Tingnan natin, final round. Mapush lang eh. Actresses. Eh, yun Wag na yan, wag yan iba. Next. Isa Next. pa. Medyo yung ano. Medyo mahirap. Black. In a doctor's office. Oh, sige, mga equipment niya pwede. Sa doctors. Okay. Go. Ano, mistress. Lagi. O, Ma'am Mitch. Amit. Thermometer. Okay. Blood pressure. Stethoscope. CT scan. MRI. Baka sakit nyo, ha? Tuberculosis, nakikita eh. M. Meron na. Wala. Oh. Saan? Lamesa. ECG. Wala na. Okay, the winner is... Trial pa lang yun. Michelle Lopez. First time in history yan. Congrats! Salamat kay Hilda ko.